बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं कि ईद उल अज़हा की आमद है, और इस मौके पे, इस ईद के मौके पे लोग अपनी अपनी इस्तात के मुताबिक कुर्बानी करते हैं, चाहे वो बकरे की हो, दुम्बे की हो, गाय की हो या ऊँट की हो। ये डिपेंड करता है कि कौन बंदा किसको अल्लाह ताला ने कितना दिया। कुर्बानी एक इंतहाई अहम फ़रीज़ा और इस्लाम में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इसका ताल्लुक़ सुन्नत इब्राहीमी से है। अगर हम ये वाक़या पढ़ें सुन्नत इब्राहीमी के हवाले से, कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने फ़रमाया कि मुझे तुम्हारे बेटे की कुर्बानी चाहिए। उसके जवाब में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस ख्वाब का ज़िक्र अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से किया और कहा कि मुझे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि मुझे आपको कुर्बान करना है। जिसके जवाब में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने किसी किस्म की कोई रीज़न पूछे बगैर अपनी गर्दन, अपना सर अपने वालिद साहब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले कर दिया और कहा कि ऐ मेरे वालिद साहब, आप जब चाहें जहाँ चाहें मुझे कुर्बान कर सकते हैं, क्योंकि ये अल्लाह ताला का हुक्म है और दूसरी बात ये मेरे वालिद का हुक्म है। इस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो ही छुरी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर रखी और आपको ज़िबह करने लगे थे, साथ ही अल्लाह ताला ने फ़रिश्ता भेजा जिन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा कि रुक जाएं, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपके लिए कुर्बान करने के लिए एक मेंढा, यानी जिसको हम दुम्बा कहते हैं, वो भेजा और अल्लाह ताला आपको आज़माना चाहता था और आप अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की आज़माइश पे पूरा उतरे। नाज़रीन, ये थी एक छोटी सी कहानी जिसको बुनियाद बनाकर हम पूरी दुनिया में सुन्नत इब्राहीमी मनाते हैं, जिसे हम ईद उल अज़हा कहते हैं। ईद उल अज़हा पे कुर्बानी सुन्नत है, लेकिन हज के मौके पे अगर आप हज करने जा रहे हैं तो वहाँ पे ये कुर्बानी फ़र्ज़ हो जाती है। नाज़रीन, इससे रिलेटेड आज मैं एक छोटी सी बात, अपने दिल की कुछ फीलिंग्स अपने साथ शेयर करना चाह रहा था। वो ये कि जब से सोशल मीडिया आया है, बल्कि सोशल मीडिया क्या, गुज़िश्ता 20-25 साल से मैं ये चीज़ नोट कर रहा हूँ, या और भी मेरे दोस्त और भी मेरे पाकिस्तानी भाई या दूसरे लोग ज़रूर इस बात को नोट करते होंगे कि इस इंतहाई पाकीज़ा फ़रीज़े को मज़ाक बना के रख दिया गया है। लोग मंडियों में जाते हैं, बकरे ख़रीदते हैं, बैल या फिर बच्छे या फिर गाय या फिर ऊँट ख़रीद के उनकी नुमाइश करते हैं। फिर उसके बाद उनके सामने डांस किए जाते हैं, मुजरे किए जाते हैं, उनको घुंघरू पहना के नचाया जाता है। फिर उसके बाद ऊंची ऊंची बोलियां लगाई जाती हैं और फिर एक दूसरे से मुकाबले किए जाते हैं कि देखो मेरा बैल तुमसे बड़ा है, या मेरा बैल तुमसे महंगा है, या मेरा बकरा तुमसे महंगा है, या तुम्हारा बकरा, तुम्हारे बकरे में ये मसला है या वो मसला है। कितने अफसोस की बात है। इन बातों को सुनकर यकीन कीजिए, अगर हम वो वाक़या दोबारा पढ़ें तो हमें शर्म करनी चाहिए और सोचना चाहिए कि जिस फरीज़े को हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हमारे लिए इंतहाई पाकीज़ा तौर पे पेश किया, उसको हम किस तरीके से मजाक और शो ऑफ की सूरत में दुनिया के सामने दिखा रहे हैं। क्या मकसद था, हमें ये सोचना चाहिए, इस बुनियाद की तरफ जाना चाहिए कि क्या मकसद क्या था कुर्बानी का। इसमें अल्लाह ताला की दो हिकमतें थी। एक तो ये कि अल्लाह ताला ने अपने अंबिया को आज़माया कि मेरे नबी किस हद तक मेरी बात को लेते हैं और कितनी जल्दी उस पर अमल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के प्यारे जलीलुल कदर अंबिया दोनों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, जिन्होंने बग़ैर कोई रीज़न पूछे अल्लाह ताला से फ़ौरी तौर पे अल्लाह ताला की बात को माना और वो कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए, बेटा और बाप दोनों। लेकिन इस मौके पे जो असल मकसद था वो ये था कि अल्लाह ताला हमें ये बताता, मुसलमानों को या दुनिया को ये बताता, क्योंकि ये तो सुन्नत इब्राहीमी है, दुनिया को ये बताता कि आप लोग इस फरीज़े को अंजाम दें और इस फरीज़े को
بکروں کے ذریعے یا جو بھی قربانی کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی، اس کو ذبح کر کے اس کو 3 حصوں میں بانٹیں۔ پہلا حصہ غریب غربا کے لیے، جو غریب بیچارے گوشت نہیں کھا سکتے ساری زندگی، جن کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ عام طور پہ زندگی میں گوشت وغیرہ کھا سکیں۔ ایک تو ان کا حق، دوسرا اپنے رشتہ دار جو کہ غریب ہوں اور جنہوں نے قربانی نہ کی ہو ان تک پہنچانا، اور تیسرا آپ کا حق۔ 3 حصوں میں قربانی کے جانور کو اللہ تعالیٰ نے ڈیوائیڈ کیا ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس فریضے کو انتہائی گلیمرائز اور انتہائی عجیب طریقے سے اور انتہائی بے ڈھنگے طریقے سے منایا جاتا ہے، جو کہ بالکل اسلام کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت مذہب کے خلاف ہے۔ میرا بس یہ پیغام تھا کہ دیکھیے، عید ایک ایسا فریضہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت کے طور پہ اور انعام کے طور پہ دیا ہے۔ اس موقع پہ ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں یہ چاہیے کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے اور ہم کوئی قربانی کا جانور لے کے آئے ہیں، تو ہم محلے میں بے شک یا کالونی میں بے شک اسے لے کے آئیں، اسے باندھیں، اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے محلے میں، ہماری کالونی میں کون سے لوگ ایسے ہیں جو کہ بیچارے سفید پوش ہیں، جن کا ڈیفینیٹلی دل کرتا ہوگا کہ وہ بھی ہمارے ساتھ اسی طرح عید منائیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق نہیں دی بکرے کی قربانی کے لیے یا گائے کی قربانی کے لیے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ شیئر کریں، ان کو بلائیں، ان کے بچوں کو اپنے ساتھ بلائیں، بلکہ انہیں ہم کا صیغہ استعمال کرتے ہوئے یہ انکریج کریں کہ بھائی ہم سب اکٹھے ہیں، آپ فکر نہ کریں۔ لیکن انفارچونیٹلی شو آف شروع ہو جاتا ہے محلوں میں، ایک دوسرے سے بہت عجیب قسم کی باتیں اور قیمتوں کی وہی سنوائی، جیسا کہ میں پہلے عرض کیا۔ تو ان چیزوں سے ہمیں مکمل طور پہ کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے اور انتہائی ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے سنت ابراہیمی کو منانا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرنا چاہیے، اور اپنے جتنے بھی دوست یا اپنے محلے دار یا اپنے غریب غربا جو دوست ہیں، جو لوگ ہیں، انہیں ضرور ان خوشیوں میں شامل کرنا چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو نہ تو آپ کے بکرے، نہ آپ کے بکرے کے گوشت اور نہ ہی خون کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو صرف اور صرف آپ کے جذبے، آپ کی نیک نیتی کی ضرورت ہے۔ مجھے امید ہے کہ میرا پیغام اپنے بھائیوں کے تک، اپنے دوستوں تک واضح ہو چکا ہوگا۔ تو برائے مہربانی آئیے اس دفعہ اس عید کو ہم انتہائی سادہ طریقے سے اور اپنے ان دوستوں کے ساتھ، ان بھائیوں کے ساتھ، ان بچوں کے ساتھ مناتے ہیں جو کہ بیچارے سارا سال گوشت نہیں کھا سکتے۔ اس بات کو برائے مہربانی ضرور سوچیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔